Because there are people present in the audience who do not understand the Maltese language, we will give brief introductions in English. Minħabba li għaw xinis li ma jifmux il-lingwa Maltija, allura nagħtu introduzzjoni qasira tal dak li kun se jsir bil-Malti. We have a slight problem this evening that the guests of honor, the guest of honor, the High Commissioner, has not been able to join us as yet. He will be coming. He is slightly delayed, and so are a number of other guests. However, the formal introductions will be done at a later stage. Minħabba illi għatta mistednin distinti għadhom ma waslux bħal l-Eċċellenza tiegħu il-Kommissarju Oli u nies oħrajn, l-introduzzjonijiet formali nagħmluhom iktar tard. U issa biex nibdew bil-programm nintroduċi lill-President tal-Għaqda biex jagħti il-kelmiet tal-merħba uffiċjali. To start with the proceedings, I now call on the President of the Maltese Cultural Association of New South Wales, Mr. Frank Zammit, to do the formal introduction. Thank you, Frank. Merhaba. Welcome to everyone. I'll just say these first few words in English, and then we will switch to the Maltese language later on. No matter how hard we try to organize things and write time against each item of our problem, somehow, somewhere along the line, there always has to be a late problem which will delay us. As far as we're concerned, everything is organized, but we will have to leave the formal introduction, as Charles said, for later. Tonight we have met to celebrate the birthday of the Maltese flag. We have already said, and on various occasions, that there is no document to say that the Maltese flag was given to the Maltese on a certain day. But we are equally sure, through tradition, that the Maltese flag is that old that nobody knows how old it is, except that tradition tells us that it was given to the Maltese in 1090 by Count Roger after he drove the leaders of the Arabs from Malta in 1090. We're not going to dwell on that because we're going to celebrate, but I'd like to, this is just for people who don't know so much about Malta, because the Maltese know this. That's why I'm saying this bit in English. I'd like to say that even in the official Maltese Department of Information, in a very recent book that was issued and which the Prime Minister recently brought with him here to Australia, it is officially said that according to tradition, the Maltese flag was given to the Maltese by Count Roger in 1090. And we'll take it from there. We're not arguing about it tonight. Later on, if people are interested, we can talk about this on some other occasion. Allow me now to go to the Maltese language to explain a few things. Intqajna biex namlu din il-festa tal-bandira Maltija, ejjew inħarsu lejn il-bandira tagħna, lejn il-ħaġa li taqadna fost il-ħafna affarijiet il-bandira tagħna bil-problemi kollha politiċi, eċċetera, hemm ħafna jekk joqgħod wieħed jarbel fuq ix jista' jsib biex niftehmu hekk ix-xara fl-ħaġina ħalli jkollu fuq xi argumenta. Il-bandiera tagħna hija waħda mill-affarijiet illi taqadna flimkien. Ejjew nibqgħu nħarsu lejn il-bandiera tagħna bir-rispett kollu li xirqilha u inqisuha kif dejjem għamilna bħala wieħed mill-fatturi importantissimi tal-identità tagħna. Jiena naħseb l-ewwel fattur impoġġi l-lingwa qabel il-bandiera, imma immedjatament wara l-lingwa Maltija illi biha aħna tant kburin impoġġi l-bandiera Maltija.
hi kif inhi, hija l-bandiera tagħna, il-bandiera li tidentifikana fost ħafna u ħafna pajjiżi oħra, ejjew niftakru f'dan il-fatt, nifirħu flimkien il għaliex nafu li l-bandiera tagħna hija waħda mill-eqdem tad-dinja. U għalhekk aħna nirrispettawha, inqimuha bħala biċċa minna biex ngħidlek u nippruvaw dejjem inxerdu dan fost il-barranin ukoll mhux bejnietna. Mela b'dan l-ispirtu ejjew inkomplu il-programm. Kif qalilkom Charles, se jkunna nagħmlu xi tibdiliet fil-programm sakemm il-mistednin distinti ikunu kollha jiġu kollha. Sa dan it-tant ħudu paċenzja ma nistgħux naħdmu eżattament skont il-programm kif inhu. Malli jkun kulħadd hawnhekk inkomplu. Grazzi ħafna. Official blessing of the flag. U issa naslu biex namlu d-berik tal-bandira Maltija u għal daqshekk nixtieq ngħajjat lil Father Benedict Sant. Ekkjoġbok Father Sant. Li flimkien mal-President tal-Aqda Frank Zammit se jirċievu il-bandira Maltija li se tiġi ppreżentata llejla minn Grech u Jessie Mifsud. U issa ngħajjat lil Victor u l-Jessie biex jitilgħu hawnhekk u jippreżentaw il-bandira Maltija. Can everyone stand up, please? Bisem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. L-għajnuna tagħna fisem il-mulej li jagħmel is-sema u l-art. Mulej isma' talb tiegħi u ħalli neħni jasal sal. Il-mulej magħhom u miegħek ukoll. Nitolbu mulej Alla ħalliq tas-smawiet u l-art. Int li tħobbna l-koll, bierek nitolbuk lill-poplu Malti billum feluq 900 sena li għalt feridna kisbet il-bandiera tagħha. Nitolbuk bierek din il-bandiera bajda u ħamra li tfakkarna fis-safa u l-qlubija li bija ħajjitna għandha tkun żejna. Nitolbuk dan permezz ta' Kristu Sidna. Amen. Bisem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen.
biex jaqra il-poezija il-bandera Maltija. To continue with the program, I would like to call on Dr. George Boffa to read the poem, The Maltese Flag, 900 Years. Zammit sena, tislima, ħsieb. Bandira Maltija inselmulek. Inti li bdellek wennist, b'surtek sabiħa ħannint, u ġbart maqlija il-ġens Malti f'kull żmien, u swejta elm ta' għaqda ħajja u slim. Kompli issa fl-aħħar snin tas-seklu 20 jibqa' f'qalbna għax aħna nħobbuk. Żommna iżjed flimkien maqudin ta' xulxin għal xulxin. Inħobbuk, inqimuk, nożżuk, għax mill-loli ta' arblu intixref, ħares, tara tiftakar is-sekli is-snin. Tiftakar li rajt sħiħ il-ġrajiet tal-għaġeb tan sbieħ ta' ġensna qatih. Merfuħ fik bandira ta' qalbna it-tifħir tal-konti li tak lil-Maltin. Merfuħ fil-kuluri tifkir u tfakkir. L-aħmar ifakkar il-ġiri ta' dem Malti li xteret fi ġlied ħajwarra bil-hemm u jżomm sħiħ għal-fidi, id-din li msawwar fid-dem, dem li qatt m'għandu jsir sem. L-abjad xejn inqas inħobbu nqimu, ifakkar is-safa ta' gżejjer li ssiltu fit-tul biex ħielsa jsiru. Is-salib ta' San George, tiżjina tar-re, libsek ta' ksura, xut ta' qlubija li għaġbet il-ġnus. Din ħuti il-bandiera tagħna l-Maltin, meta ħielsa ttellet ma' ħafna oħrajn, mal-kbar u maż-żgħar, x'ferħa skoblu ġkejken, kburin konna l-kol li l-bandiera tagħna l-Maltin ħadet posta onur fil-ġnus maqudin. Il-mulejn tagħna ħarsa tbissima mill-loli, ħanifs u mbagħad nefaħ qajjem ir-rieh u inti f'bandiera bħal poni fuq ruħu poni sabiħ ġbidt is-sarsa li mal-arblu raftitek fir-rieh. Rid titlaq ittiru tmur fart impeda l-Awstralja l-uliedek iżżur. Illum qiegħda magħna bandiera ta' qalbna, illum insellmulek kull ħajr inroddulek. Imma xi drabi jiġini l-ħsieb meta rriħi batti u inti tintela għajjina, tkun qiegħda tistrieħ kif jixraq, kif ħaqqek bandiera sabiħa, bandiera qalbina, bandiera ta' glorja, bandiera ta' storja. Jew forsi brasek baxxuta, b'surtek mitluqa, b'għajnejk miksurin, b'qalbek maqsuma, ħosbina tkunu tikfi fuq min fost uliedek jonqos fid-din. Jew jerda u jisraq u jaħqar, jitħabba l-unur, jaħtab bla dritt il-ħobs ta' ħaddieħor ta' ħutu Maltin bħalu msefrin. Tibkix ja bandiera rebbieħa f'kull żmien. Tagħna l-Maltin jiġbor dejjem l-uliedek taħt julek ħelwin. Ħannaqna flimkien biex maqudin ta' xulxin għal xulxin ngħixu iżjed ħenin. Viva Malta! U issa nixtieq ngħid lil Busuttil biex jagħmel introduzzjoni qasira tal-għanja tradizzjonali. I now would like to call on Eddie Busuttil to briefly introduce the next segment, which is traditional Maltese folk song written by Frank Zammit. It is called Two Tongues, the direct introduction.
Eddie will introduce it to you and will tell you much more about it. Thank you. Grazie Charles, ma tantx ħalek li wisq xi ngħid. Hija din il-kanzunetta ġiet miktuba biħsieb fil-fond żewġ ilsna li ġiet translated għal bilingual għall-imħabba ta' żewġ lingwi, l-lingwa Maltija u l-lingwa Ingliża li nużaw din l-art. Għalhekk mingħajr dew minn xejn, Sinjuri, u li Maltin u għawċin, ngħajjat lil Joe Galea u l-Cettina Lidell biex ikantawkom iż-żewġ ilsna. Joe, Cettina. Signori Charles Mifsud.
Thank you, Eddie. A brief overview in English. I will be speaking briefly regarding the Maltese flag. Sometimes it's controversial. I will be touching on that subject lightly. But very briefly, the Maltese flag is white like the lilies, red like blood, and our people have often said, you are our shelter, our protection from our enemies and the unknown. I had this in Maltese when I was a young child, and it has always stuck in my mind. We the Maltese are very proud of our red and white. History tells us that for 220 years, from 870 AD to 1090, the Arabs conquered Malta. The Maltese were treated like second-class citizens in their own homeland. Many Maltese had to pretend that they became Muslims to be treated fairly, until Count Roger of Normandy arrived. What happened after that is now history. The Maltese people have always accepted the red and white as their national flag. It was there in all the battles and all the wars that Malta fought in. It was there when the island was governed by foreign powers, grand masters, foreign monarchs. It was there when Malta was a colony. It was there when Malta became independent. And it's still there after Malta became a republic with a Maltese head of state. It's been there for 900 years, and only God knows how long it will be there, but I think it will be there for at least another 900 years. I will now speak in Maltese. Bajda bħal ġilju, ħamra bħad dem, taħtek niskennu mill-ladu mill-lem, tant kon żgħir meta smajta din l-ewwel darba li ma nafx u meta smajta. Imma li nafu li aħna l-Maltin kburin b'dawn il-kuluri tal-bandera Maltija, il-bajda u ħamra. U preċiż għal dawn ir-raġunijiet jiena nixtieq li naqsam magħkom xi ħsibijiet minn tiegħi llum. L-istorja tallimna li għal 220 sena, mis-sena 870 wara t-twelid ta' Kristu sas-sena 1009, Malta kienet waqgħet taħt l-Arab. U kienet gvernata minn Tunis bħalma kienet ukoll Sqallija. La Spina jgħid fil-ktib tiegħu Outlines of Maltese History, hard days had now come over Malta, ġifieri żmien jitbsin issa waslu fuq Malta. Il-ħakkiema Arab mixawlin b'mibeda kontra l-insara, issoġġettew lil Maltin għal ħafna indinjità. Ħafna Maltin biex jiġu trattati ftit aħjar kellhom jgħidu hemm Alla wieħed u Mawmettu huwa l-profeta tiegħu. U dawk li jgħidu hekk pubblikament kienu jiġu konsidrati bħala Musulmani. Tant li meta l-Emir ordna ċensiment f'Malta irriżulta li kien hemm 14,972 Musulmani u 6,339 biss insara. Imma fl-1009 wara li rebaħ lill-Arab fi Sqallija, il-Konti Ruġġieru li kien jiġi minn William the Conqueror li kien ħal Ingilterra żbarka f'Miġra l-Ferħa fejn il-Maltin laqgħu bħala l-liberatur tagħhom mill-ħakma tal-Arab. Is-sitwazzjoni issa nbidlet. It-tlet punti tal-kapitolazzjoni kienu li l-Arab jagħtu immedjatament il-ħelsien lill-irsiera kollha. U fil-waqt li huwa veru li Malta issa ġiet speċi ta' annessata ma' Sqallija taħt ir-renju tal-Konti Ruġġieru, il-Maltin kienu effettivament jiggvernaw il-gżejjer tagħhom u l-Arab il-Konti Norman ippermettilhom ikomplu jgħixu Malta kellhom jiġu soġġetti għal liġi Maltija fil-waqt li kienu ġew ridotti għal dak li llum insejħulu second class citizen. Il-Konti Ruġġieru ħabb ħafna lil Malta u lil Maltin li għal ġiet li raw minnu saru jħobbuh ukoll. Qabel ma telaq minn Malta, il-Konti Ruġġieru ġie mitlub li jħalli tiftira. Il-Konti allura għatta biċċa mill-man tiegħu li kien bċangaturi bojot ħomor, l-arma tad-Dar Nobri ta' Hauteville
u dina ta' l-Maltin li adottawa bħala l-bandera tagħhom. Peress li dan li bħal ma għedna dawn il-fatti ġraw fl-1900, dan ifisser li l-bandera Maltija hija l-aqdam waħda fid-dinja. Għal min tinteressaħ l-istorja, l-Pontiroġġiru kien in-nannu ta' Konstanz li żżewġet lill-Imperatur Ġermaniż Enrico VI fl-1194. Permezz ta' dawn iż-żwieġ, Malta kienet għaddiet taħt id-dar imperjali ta' Hohenhausen. Minn dawn ġew effettivament ċeduti lill-Aragoniżi u l-Kastiljani u fl-1530 il-Gżejjer Maltin kienu ġew ċeduti mill-Ordni tal-Kavallieri minn l-Imperatur Karlu V. Aħna nafu li jeżistu xi argumenti rigward il-bandera Maltija, anke rigward l-istorja tal-bandera Maltija, għaliex xi ħud jgħidu li m'hawnx provi ċari li dak li m'hawnx provi ċari li dak li għadna kemm smajna huwa minnu. Imma jiena ngħid li dan jista' jkun argument ieħor għal żmien ieħor. U mhux għallum. Nafu wkoll li jeżistu anke argumenti rigward dak li hemm illum fuq il-bandera tagħna, jiġifieri il-George Cross. Hemm min jgħid li dan m'għandux ikun hemm għal diversi raġunijiet, fosthom li dan huwa xi simbolu ta' okkupazzjoni tal-barrani, meta Malta kienet għadha kolonja kap ta' stat li mhux Malti. F'perjodi ta' żmien meta l-Malti ma kienx il-tman ta' pajjiżu. Min-naħa l-oħra hemm argumenti favur il-George Cross fuq il-bandiera, fosthom il George Cross huwa simbolu tal-onur li r-Re George VI tal-Ingilterra kien ta' lill-poplu Malti. Jiena nista' nifhem iż-żewġ naħat tal-argumenti u nista' nissimpatizza magħhom. Waqt li nemmen illi llum ma hijiex il-waqt illi nidħlu f'dawn l-argumenti, illum qegħdin niċċelebraw id-900 sena tal-bandiera u għal daqshekk iktar u iktar m'għandniex inqattlu dawn l-argumenti bejnietna. Jiena nħoss illi dawk l-irġiel u nisa Maltin li matul iż-żminijiet taw ħajjithom fi ġlied biex iddefendew il-Gżejjer Maltin m'għamlux dan għal xi ħakkien barrani, għal xi Gran Mastru jew xi re barrani, imma huma għamlu dan għal familji tagħhom, għal poplu Malti taħt il-bandera Maltija. Iva għandna nkunu kburin bil-bajda u ħamra, għax aħna nafu illi din hija tagħna u tagħna biss. Din għandha tkun dejjem l-ispirazzjoni tagħna, għandha tkun dik il-ħaġa li tħeġġeġ fina il-ġamar tal-kburija tal-ġens tagħna u għandha dejjem tkun dik il-ħaġa li tiddistingwi il-ġens tagħna minn ġnus oħrajn. Il-bandera tagħna ilha magħna għal 900 sena u l-ebda ħakkiem, l-ebda Gran Mastru, l-ebda Re u Reġina qatt ma ssugraw missuha. Il-mexxejja Maltin dejjem għarfu u apprezzaw kemm hija għażiża il-bajda u ħamra u l-poplu Malti dan japprezzah. Kienet hemm meta konna kolonja tal-barrani, kienet hemm meta sirna nazzjon indipendenti u baqgħet hemm meta Malta saret Repubblika taħt kap ta' Stat Malti. Xi pajjiżi oħrajn bidlu l-bandera tagħhom meta għaddew minn dawn il-fażi tal-ħajja tagħhom. Imma tagħna dejjem baqgħet il-bajda u ħamra. U dan għaliex din hija l-bandiera tal-Maltin kollha. Din mhijiex xi bandiera ta' xi partit jew ieħor, laqqas hija ta' xi gvern jew ta' xi oppożizzjoni, imma hija tal-ġens Malti, tal-poplu Malti kollu, ta' kull Malti u Maltija. Ilha għandna għal 900 sena u għal l-imbirek biss jaf kemm qed iddumanna. Jiena naħseb li tibqa' magħna, tibqa' tagħna għal 900 sena oħra. U dan għaliex il-ġbienaħ tal-meħlusa jittajru lejn ix-xemx. Il-bajda u ħamra imbusa bħala m'hemmx din ma tintemx. Grazzi. U issa biex inkomplu bil-programm nixtieq ngħid lil Valentin Barbara rigward kliem fuq xogħol fil-progress tat-traduttur Valentin Barbara.
Nisiba ħaġa bitqila ħafna biex nitkellem fuq innifsi jiena. Ma nħobbx assolutament nagħmilha ta' Ċiċero Prodomosua. Ċiċerun li jiftaħar bil-familja tiegħu. Nammetti li xi ftit tax-xogħol f'ħajti għal-isim Malti, għal-letteratura Maltija, semi ħriġtu. Ili snin sħaħ nikteb il-Malti u għadni sal-lum. Għal-volja sirt xieħ isni jakka, għadni nitħabat sal-lum. F'sitilu, xi sentejjilu, deret waħda mill-aħjar kodba li libta l-Malti sissa u li niftaħar biha ħafna jiena l-istqarrijiet ta' Sant Agustin. Xteret ħafna f'Malta u ntoġo kemm għall-kontenut tiegħu għax kien ilna ħafna neqsim minnu ktieb imprezzabbli li kien miswilu li daħal żmien twil fil-Malti imma li qatt ma sab xi ħadd li jaqilbu għal-Malti għaliex huwa ktieb tqil veru. Imma intoġob ħafna. Mhux biss għal dak li huwa kontenut imma anke għal dak li huwa stil ukoll. Forsi jekk jirid niftaħar bl-istil li għandi. Għandi kelma mexxejja jiena min jaqrani, kull min jaqrani anke min jaqra l-istri tiegħi jgħidli isek qed titkellem miegħi. Inħobb titkellem kun ċar. Minn dak ħafna riċerki, ħafna rqaqat u dak ta' stil lawn u lem. Nħobb ikun ċar jifnieni. Bħalissa għandi ktieb ieħor ta' Sant Agustin. L-istqarrijiet ta' Sant Agustin kien fih 13 kapitlu twal. U ħadli kważi sentejn biex tliftu bil-Malti. Il-ktieb li għandi ieħor ta' Sant Agustin li lilu kien jogħġbu wisq aktar minn kodba l-oħra li kiteb immens Sant Agustin. Jismu Il-Belt ta' Alla. Fih 22 kapitlu. Kull kapitlu huwa itwal minn dak li kien kiteb fl-istqarrijiet. Jekk mela l-istqarrijiet bi 13 kapitlu ħadni kważi sentejn, dan kemm se joħodli. U llum ġurnata minn ix-xkejken. Nadilkom li donni għodni kważi qtajt qalbi li nispiċċah. Għaliex il-Latin Sant Agustin kien avukat Latin. Studja retorika meta kien xkejken u baqa jħaddem l-retorika kien surmas kbir tal-letteratura Latina, jafu blamment, il-letteratura Latina jafu blamment. Kif jiċċitom l-affarijiet ħaġa tal-iskanta taġbek, jaġbek veru. Dan il-ktieb, Il-Belt ta' Alla, beda jikdbu fl-413. Kien ġajs huwa. Għandkom tiftakru illi sas-sena 313 l-imperaturi Rumani kienu kollha pagani. Fis-sena 313 imbagħad, meta l-imperatur kien Kostantinu, kien qiegħed fi gwerra u kellu dera u ra s-salib. U fis-sema taħt is-salib ra miktub Inok Signo Vinces, dan is-sinjal inti tirbaħ. Kostantin konverta għal-Kristjaneżmu u warajh imbagħad l-imperaturi bdew jikkonvertu għall-Kristjaneżmu wkoll. Kienet daqqa ħarta kbira għall-paganiżmu Ruman meta kien ilu sekli sħaħ isaltan bħala reliġjon fir-Ruma. Bdew l-imperaturi ta' wara Kostantinu bil-mod il-mod jagħmlu liġijiet biex joħolqu il-reliġjon politeistika Rumana, il-reliġjon pagana. Kien baqa ħafna pagani, anki sa fi żmien Sant Agustin, mis-sena wara u iktar, kien baqa ħafna Rumani. Fl-410 inserta illi il-Visigoti taħt l-Ariku Ġermaniżi qabdu Ruma, daħlu Ruma u l-Imperu Ruman beda jisfaxxa. L-Imperu Ruman spiċċa bil-Visigoti.
Ir-Rumani, il-Pagani. Wara Kostantin, l-insara mbagħad ħarġu mill-katakombi u bdew ikollhom libertà iżjed, bdew xerdu leħenhom iktar u bdew jippropagaw ir-reliġjon Nisranija. U dan kien kollu kontra l-Pagani, bdew jitfettu jom infushom. Meta fl-410 mbagħad daħal Alariku bil-Visigoti f'Ruma u farraka bil-Ruma, għamu l-Pagani u qalu ara. Għaxaw l-insara issa l-allat tagħna ħadu għalihom, ħarbu minn Ruma u ma setgħux jiddefenduha. Dan kien l-argument li beda Sant Agustin bih fil-belt ta' Alla. Qed jagħmel komparazzjoni issa bejn il-belt tad-dinja temporanja u l-belt ta' Alla eterna. Bekk imbagħad beda jibda l-argument sa mill-ewwel ktieb tiegħu Sant Agustin jgħidilhom li sa minn qabel ma twieled Kristu, mhux biss sa minn qabel ma beda jixteret it-tagħlim ta' Kristu, ma sa minn qabel Ruma bl-imperu kollu tagħha sofriet tiġrib li ma jingħadx. Fejn kienu l-allat dak iż-żmien? Jgħid Sant Agustin. U jkompli mbagħad qed ngħidilkom dan l-argument fil-ktieb kollu. Fih insibu ħafna storja dwar il-paganeżmu Ruman, ħafna storja dwar il-letteratura Rumana, ħafna storja dwar il-mitoloġija Rumana u Griega, ħafna storja dwar il-gwerra li kellhom ir-Rumani fir-rebħa ta' Trojja, pereżempju, mill-Griegi, meta l-Griegi rebħu Trojja. Imbagħad il-filosofi jispjega l-filosofija ta' Aristotele, ta' Pitagora u ta' oħrajn, ta' Plotinu u ħafna oħrajn, Sant Agustin, biex kollha jiġbu l-argument li m'hemmx ħaġa oħra li f'belt waħda biss. Anzi, il-belt ta' Alla f'ċertu sens sejħilha Repubblika huwa wkoll. Għaliex għax hija Repubblika tal-poplu, hija l-istat tal-poplu, għalhekk hija Repubblika. Sant Agustin jgħid ir-Repubblika tista' tiġi maħkuma jew minn wieħed waħdu, minn sultan, li jekk ikun dittatur allura ma jkunx rappreżentant tal-poplu. Jew minn għaqda tal-poplu li jekk ma jkunu partit wieħed biss kontra partit ieħor ma jkunux tal-poplu anqas, jew inkella mill-poplu stess, illi jekk ma jsegwix ċerti regolamenti anqasu ma jkun poplu għax ma jkunx qed ifittex il-ġid komuni tal-istat. Wara li jfarraq imbagħad il-filosofija Rumana u Griega jibda jibni il-filosofija tiegħu u teoloġija Kristjana Nisranija. U bekk dan il-ktieb li huwa wieħed mill-kapolavuri insertajt li battu f'idejja jiena. Naraw jekk ikolli żmien biżejjed biex nispiċċaħ sal-aħħar. Ma nafx. Naqsi kitolbu għalija u awguraw li kwejx tajjeb. Thank you. Grazie. And now to formally introduce our distinguished guests. Nibdew billi nintroduċu billi nilqgħu lill-Eċċellenza ta' Malta, Alderman R.N. Downing, Mayor of Holroyd and Mayoress Eileen Downing, is-Sur Anthony Sciberras, Konslu għan New South Wales, u s-Sinjura tiegħu. Mr. John Aquilina, Shadow Minister of Education, is-Sur John Aquilina, il-Ministru tad-Del tal-Edukazzjoni fl-Istat ta' New South Wales. Is-Sur Jim Borge, President tal-Kunsill Malti ta' New South Wales, u s-Sinjura tiegħu. Mr. Jim Borge, President of the Maltese Community Council of New South Wales, and Mrs. Borge. Father Benedict Sant, Father Benedict Sant, whom you've already seen. Dr. Barry York, author of history, researcher at the Australian National University, Immigration and Multicultural Studies. And with Dr. Barry York,
there are some other guests. I will introduce them to you later. The Honourable Judge, Judge Antoine El Chadiak, is Mr. Valentin Barbara, who has just spoken. Dr. George Borge, I beg your pardon, Dr. George Boffa and Mrs. Boffa, Mr. Paul Sant, all distinguished members of Maltese associations, Mr. Regino Schwierer, representative of the Bank of Valletta in Sydney, and Mrs. Schwierer, and the members of the print and electronic media. We also have some apologies, Almashi apology, ودعونا Mr. Alan Cadman, Mr. Alan Cadman, Mr. Paul Zammit, Alderman Heim, Lord Mayor of Parramatta, and Alderman Kelly, Mayor of Blacktown. Now, with those introductions just over, we are able to listen to a message from the Prime Minister of Malta, Dr. Eddie Fenech-Adam. U issa għandna messaġġ mill-Prim Ministru ta' Malta, Dr. Eddie Fenech-Adam. Il-għajt bil-ferħa l-invit li għamilni il-President tal-Għaqda Kulturali Maltija ta' New South Wales biex nibgħat messaġġ qasir f'din l-okkażjoni sabiħa meta intom il-Maltin tal-Awstralja ta' New South Wales qegħdin tagħmlu festival ġie il-bandiera Maltija. Jien għadni kif kont l-Awstralja fix-xahar ta' Wissu u rrid ngħid li nibqa' noss il-memorja tal-laqgħat sbieħ li kelli ma' tant Maltin fil-5 stati li mort fihom fl-Awstralja u fil-kapitali Canberra. Kienu laqgħat ferrieħa, kienu laqgħat li jurew kemm intom il-Maltin tal-Awstralja għadkom marbutin ma' art twelidna. Ħassejna l-koll konna familja waħda li fraħna fl-imkien. F'din l-okkażjoni intom qegħdin tfakru id-900 sena mindu l-poplu Malti akkwista l-bandiera tiegħu. Hija tradizzjoni li l-kuluri bojot u ħomor kienu ingħataw lill-Maltin fl-1900, ġifieri fil-bidu tas-seklu 11, 900 sena ilu. Hija okkażjoni li għandna nfakru għaliex il-bandiera Maltija hija simbolu tal-għaqda tal-poplu tagħna. Hija s-simbolu li aħna nużaw biex nuru l-fer tagħna. Hija s-simbolu li aħna nibdew bih meta rridu nfakru okkażjonijiet kbar tal-istorja tagħna. Il-bandiera li lna tħossna l-koll maqudin fl-imkien u għalhekk nerġa' ngħid huwa xieraq ħafna li intom qegħdin tfakru din l-okkażjoni. Jiena m'għandix dubju li l-kuluri bojol abjad u aħmar huma tant ta' għożza għalina li nkomplu tul ħajjitna kollha inqimuhom u ngħaddu din it-tradizzjoni lill-uliedna u lill-uliedna wkoll. Jiena ċert li dawk kollha li jħossuhom Maltin jifirħu kull meta jaraw il-kuluri tal-bandiera tagħna. Dan se jkompli jkun is-simbolu, mhux biss is-simbolu, il-prova tal-għaqda bejn il-Maltin kollha jinsabu fejn jinsabu. Maltese centenary that we celebrated in 1983 under the initiative of a very close friend of a lot of Maltese, Mark Caruana. He encouraged a number of activities, one of which was something Australian but translated to Maltese. And with the skill of Joe Barbara, which prepared the words to make it really adaptable to a Maltese feel, and sung by the Mifsud Brothers. Signori, at night, Waltzing Matilda, Lejla ġeja
kantata minn Mifsud Brothers, Laurie u Mifsud, u tejnom Cettina Lidell. And now to inaugurate the book regarding Valentin Barbara, we have the Consul for the Republic in Sydney, Mr. Anthony Sciberras. Wissa biex inaugura l-ktib fuq Valentin Barbara, nistiednu lill-Konslu tar-Repubblika ta' Malta f'Sydney, is-Sur Anthony Sciberras. Eccellenza, onorevoli membri, mistednin distinti, Sur President, Signori.
Nixtieq nibda billi nirringrazzjak, Sur President, għall-istedina li jogħġbok tagħmilni. Nista' ngħidlek b'wiċċi minn quddiem li nħossu pjaċir aktar minn dover li nattendi għall-laqgħat tal-għaqda tiegħek. U dan ngħidu għaliex kull min għandu għall-qalbu lill-art welidu ma jistax ma jkunx ħerqan u jistenna xi attività li intom tagħmlu. Personalment inħossni aktar sodisfatt li mhux biss rajt iżda wkoll kelli x-xorti li nniedi din l-għaqda kulturali. Għaqda li jidhirli li s'issa m'għamlitx ħlief ġid u xogħol siewi fit-tixrid tal-kultura Maltija fin-New South Wales. Għall-immigrant Malti li dejjem isib ruħu mxennaq minn dak li kien joss minn x'ħin ħareġ mill-bennina, trid tkun il-ħidma tal-ftit li jagħtu sehmhom f'kull qasam tal-kultura, kemm bl-arti, il-mużika, l-letteratura, sabiex mill-ġdid iħossu qisu għadu qiegħed id-dar. Mhux taf xejn li dawn il-ftit jixirqilhom li jiġu marfa għal ħidma siekta, iżda b'qalb li tbaqbaq u moħħ li l-ħin kollu jewden kif ser iwassal il-messaġġ ta' missirietu. Dan jagħmluh l-aktar biex il-katina tibqa' sħiħa u maquda. Għaliex ġewwa fihom ikunu qegħdin iħossu li jekk ma jagħtux daqqatit, ikunu qegħdin jittradixxu mhux biss lil moħħhom, iżda wkoll u aktar lil qalbhom. Għalkemm dawn il-ftit ma jistennewx u ma jippretendux li xogħolhom jiġi mill-fuq b'xi daqq ta' trombi, jiġi mill-komunità, jiġi minna illi nuru l-apprezzament u ngħinu bl-aktar mod sabiex jitkattar fihom dejjem aktar it-talent li bih huma monija. Fid-dawl ta' dawn il-ħsibijiet nixtieq li nifraħ lill-għaqda kulturali Maltija ta' New South Wales li għamlitu dmira b'ċerta kburija u serjetà li tkun minn ta' quddiem biex fil-waqt li turi l-apprezzament tagħha twassal lil ħutna kull fejn jinsabu il-ġieħ li derilha li għandu jistħoqlu Valentin Barbara. Dan l-għaqda għamlitu permezz ta' lejla mużiko-letterarja li saret fi Greystanes fit-28 ta' Marzu ta' din is-sena. Inħossni ferħan għal darba darbtejn li qiegħed hawnhekk illum ninawgura dan il-ktejjeb ta' tifkira għaliex f'dan il-ħin qiegħed inġedded dawk il-mumenti nqanqla li nħassew dik il-lejla. Iżda għandi kemm jien kif ukoll intom, sinjuri, għalfejn inkunu grati llum għaliex bil-ħruġ ta' dan il-ktejjeb ser ikonna x-xorti li nibqgħu nżommu bil-miktub dak kollu li nħass u ġie żvugat dik il-lejla. Għall-istudent li jixtieq li jsir jaf iktar, dan il-ktejjeb għandu iwasslu għal pubblikazzjoni ta' Valentin Barbara u jservi għal-għajn ta' kitbiet Malti kif għandu jinkiteb. Għandu jispira u jqanqal f'kull min għandu mqarf it-sens kemm Valentin Barbara ma waqafx milli jagħti minn qalbu, minn moħħu u minn saħħtu. U dan fl-età ta' 70 sena. Għaldaqstant, fil-waqt li nifraħ u nagħmel kuraġġ lil Valentin Barbara ħalli jkompli jrott lil dik il-blata f'nofs ta' baħar tagħna dak illi għadhom inkompli nsus warajk, Sur President, u wara l-għaqda tiegħek sabiex intom ukoll tkomplu taħdmu u turu bl-iżjed aġir patriottiku, demokratiku u ħieles l-identità tagħna il-Maltin u l-Awċin. U bekk biss taħt il-ħarsien ta' din il-bandiera
għażiża tagħna u xejn inqas nagħtu xhieda ta' x'aħna u minn aħna. Grazzi. U għaldaqstant huwa pjaċir kbir tiegħi li ninawgura dan il-ktejjeb fġieħ il-lejla li ngħatat għal Valentin Barbara. Dan huwa l-ktejjeb li tassew jixraqlek, Valentin. Ringrazzjak, Sur Konslu, ta' dik il-prezentazzjoni li għamiltu l-inaugurazzjoni u aħna nkomplu inwedu lil-Valentin li nibqgħu napprezzaw kull xogħol tiegħu kemm tal-imoddi u anke tal-ġej. Proset ħafna Valentin Barbara.
have just heard a selection of music by, I should say, from Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni, and Franz Schubert. Ladies and gentlemen, the Our Lady Queen of Peace Band. Thank you, Maestro. Thank you, Band.